बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चूँकि 92 से एक इदारा चला रहा हूँ, सेब्स इंस्टीट्यूट यानी सैयद एजाज़ बुखारी इंस्टीट्यूट के नाम से। तो ज़्यादातर लोग मुझसे रब्ता जब करते हैं, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से, तो वो कहीं ना कहीं ये सोच के पूछ रहे होते हैं कि शायद वो अंग्रेज़ी सीख नहीं पाएंगे, और उसके लिए उनके पास कुछ सवालात होते हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हो सकते हैं उनमें से कुछ सवालात आपके भी हों, और मैं कोशिश करूँगा उन सवालात का जवाब देने की। मसलन पहला सवाल वो ये करते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी को छोड़े हुए इतने बरस हो गए, तो क्या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। दूसरा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब अंग्रेज़ी में मैं जब भी पढ़ता था बहुत फ़ेल होता था, मैं तो अभी बीए में भी फ़ेल हुआ 5 साल पहले, उसके बाद तो मैंने छोड़ ही दिया, क्या मैं अंग्रेज़ी बोलना सीख सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सारे टेंस आते हैं, ग्रामर का भी पता है, मुझसे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, तो इसकी क्या वजह है। कुछ लोग कहते हैं मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ, बोल भी सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वोकैबुलरी नहीं होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम वो बोल सकें। तो जब मुझ तक ये सवाल पहुंचता है कि हमारे पास एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम हेजिटेट करते हैं कि हम बोल सकें, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बुनियादी तौर पर मसला ये है, ये मसला नहीं है कि आपके पास वोकैबुलरी नहीं है। और ख़ास तौर पर इसका तो बेहतरीन सबूत आपको दिया जा सकता है कि आप मुझे जब इस वक्त बैठे सुन रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए तो आपको सैकड़ों ऐसे लफ्ज़ मिलेंगे जो अंग्रेज़ी ज़बान में है, और आपको पता है वो अंग्रेज़ी ज़बान के, और आपको आते भी हैं। आप अपना मोबाइल इस वक्त खोल के अपने सामने रख लें, आप उसे स्क्रॉल करना शुरू करें, जो ऐप्स आएंगी, जो चीज़ें आएंगी अंग्रेज़ी में लिखी हुई, जितनी चीज़ें होंगी तकरीबन सबका आपको इल्म होगा। तो वोकैबुलरी तो आपको साहब आती है। फिर ये जो लोग कहते हैं टेंसेस हमें आते हैं, ग्रामर हमें आती है, और लेकिन अंग्रेज़ी हमें नहीं आती है, तो उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि टेंसेस याद कर लेना, ग्रामर के उसूल याद कर लेना और उसे इस्तेमाल में ना लाना, उससे तो साहब आप ख़ुद ज़रा गौर फरमाइए कि आप चीज़ें का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आप मिसाल के तौर पर आपने घर के अंदर एक गाड़ी खड़ी की हुई है, एक मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, तो वो है तो सही आपके पास, लेकिन चूँकि वो इस्तेमाल में नहीं आ रही, तो वो आपको कैसे उसमें आपको महारत आएगी, या आप उसका कैसे आपको वो चलानी आएगी, क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं है। अब जब इनको ये वाला जवाब हम देकर बैठते हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर छोड़े हुए इतना अरसा हो गया, तो उनको तो मैं कहता हूँ आपको मुबारक हो कि वो शय जो आपने कभी यानी हासिल ही नहीं की थी, पकड़ा ही नहीं था, छोड़ोगे कहाँ से उसको। क्योंकि हमारा निज़ाम तालीम जो है उसका बोलने वाली अंग्रेज़ी से कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लम्हा भर को गौर करके देखिए कि जो 16 बरस से 18 बरस से 14 बरस से अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ रहे हैं, वो अंग्रेज़ी ज़बान को उस तरह से नहीं पढ़ रहे, वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ कुछ याद करके मुंतकिल कर लेते हैं, और जब उसे मुंतकिल करके आ जाते हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए उन्हें याद किया होता है, वहाँ वो मुंतकिल करके आ गए। और बोलना तो रोज़मर्रा का हिस्सा है, और हमारे रोज़मर्रा में हम लोग आम जो रोज़मर्रा बोली जाने वाली जो डेली रूटीन की ज़बान है, हम वही इस्तेमाल करते हैं, वो बोलने वाली होती है। हम अपनी उर्दू में या और कोई भी हमारी जो माँ बोली है, उसके अंदर जब हम किससे मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप उसमें देखिए हम किस तर्ज के जुमले, किस तर्ज के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जबकि जब लिखने की बारी आती है तो वो नहीं होते। हमारा तो उर्दू में लिखना और उर्दू में बोलना मुख्तलिफ है, तो साहब अंग्रेज़ी में लिखना और अंग्रेज़ी में बोलना मुख्तलिफ कैसे नहीं होगा। और यकीन कीजिए, जिस तरह हमारे अच्छी उर्दू बोलने वाले जो ख़ातिन व हज़रात हैं, उनकी उर्दू ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप भी अच्छी अंग्रेज़ी बोलें तो अंग्रेज़ को समझ नहीं आएगी। अच्छी से मुराद अदब वाली अंग्रेज़ी, पढ़ने लिखने वाली अंग्रेज़ी नहीं आती है। बोलने वाली तो कोई और चीज़ है। आप अपने रोज़मर्रा के अंदर देख लीजिए, तो अगर आपने छोड़ रखा है बीए में, एफए में, मैट्रिक में, मेरे पास तो लोग जब रब्ता करते कहते मैं अंग्रेज़ी सीख लूँगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल सीख लेंगे। सर मुझे एबीसी भी नहीं आती, मैं कहता हूँ फिर भी आप सीख लेंगे, क्योंकि किसी चीज़ के आने के लिए उसका ना आना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये काम तो आपको आता है कि आपको वो नहीं आती, तो आप सीख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमसे ये रब्ता करते हैं, और जब हमसे बात कर रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर एनवायरनमेंट कहाँ से बनेगा, माहौल कहाँ से बनेगा, हम सीख भी लें तो माहौल कहाँ से बनेगा। तो साहब जब सीख लेंगे तो माहौल आपने बनाना है, वो कोई और आके थोड़ी बनाएगा। यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि एक इदारा आपको अंग्रेज़ी सिखाया, उसके बाद 5 लोगों का इंतज़ाम भी आपको करके दे कि जनाब अब सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा और आप इनके साथ माहौल बनाए रखें। ऐसा तो नहीं होता साहब। जिसको इल्म होता है उसे अमल करना होता है, और आपको जब इल्म हो जाएगा और आप वो ज़बान सीख चुके होंगे, तब अपने उससे हमारे इदारे में यहाँ सेब्स इंस्टीट्यूट में जब लोग आते हैं, हम उनसे ये बात कहते हैं कि साहब आप पढ़ने आए हो, आपकी फैमिली के किसी शख्स को यहाँ पढ़ने नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ने आना चाहिए? यानी आप इस तरह से सीखें कि आप रोज़ जो यहाँ से सीख के जाए आप अपने घर में सिखाएं। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज करने के लिए आते हैं, तो ऑनलाइन वालों से भी हम ये कहते हैं कि आप जो सीख रहे हैं अपने घर के अंदर माहौल बनाए, वो आपने बनाना है, और अगर आप वो माहौल नहीं बनाएंगे तो उसके नतीजे वो नहीं निकलेंगे। अक्सर जो कि आप देखें हम भी मोटिवेट करते हैं,
اکثر لوگ کہتے ہیں جی موٹیویشنل اسپیکر جب بات کرتے ہیں نا اس وقت تو دل کرتا ہے کہ جا کے آگ لگا دے اور یہ کر دے اور وہ کر دے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بات نہیں رہتی ہے، تو کیا کریں؟ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ موٹیویشن اسپیکر کا کام یہی تھا کہ اس نے ایک دفعہ آپ کو موٹیویٹ کر دیا، اب اس موٹیویشن کو آپ نے کیری کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی موٹیویشن کم ہوئی ہے تو آپ اسے کہیں کہ فلاں جگہ سے پھر سے شروع کر کے مجھے موٹیویٹ کرو، وہ کیوں کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا، وہ آپ کو کرنا ہے۔ اور جس گھڑی آپ اس بات کو سمجھ لیں گے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور انگریزی زبان میں تو آپ سوچیے، آپ سوچ سکتے ہیں، چونکہ ہر اس زبان میں سوچا جا سکتا ہے جس زبان کے آپ کو ناؤنز اور کچھ وربز آتے ہوں، آپ اس میں سوچ سکتے ہیں۔ اور مت سوچیے جملوں میں، ٹکڑوں میں سوچیے۔ اور میری چنکس کی کئی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو سن کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ٹکڑوں میں سوچیں، چھوٹے چھوٹے، یعنی 3 لفظ، 4 لفظ۔ یہ تو کھیل کھیل میں انگریزی آپ کو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک اس میں ہوتا ہے ریپلیس کرنا، یعنی مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں، یا بلا شک و شبہ، اگر بلا شک و شبہ آپ بولتے ہیں تو آپ اسے ریپلیس کر دیں نو ڈاؤٹ کے ساتھ۔ اب نو ڈاؤٹ تو بڑا آسان ہے نا، میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ انڈاؤٹڈلی آپ استعمال کریں، آپ سمپل نو ڈاؤٹ کہہ دیں۔ بڑے سمپل اور کبھی مشکل لفظوں کی طرف مت چاہیے۔ یہ جو مشکل لفظوں کا استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ ادب سے آئے ہوئے ہیں، لٹریچر سے آئے ہوئے ہیں، اور زبان وہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس کو بڑا امپریس کروں گا، تو امپریس کس سے کروں گا؟ بہت ہی مشکل قسم کی انگریزی بول کے۔ دیکھیے، بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھ آ جائے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، ہاں لب و لہجہ درست ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے لفظ اتنا مشکل بول دیا، تو مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی بچہ بیٹھا اور آپ اسے کہتے ہیں Can I confabulate with you؟ خود آپ کو دیکھ ہی جائے گا، تکتا رہے گا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے اسی بچے سے کہہ دیا Can I talk with you؟ تو وہ ہاں نہ کچھ تو کر سکے گا نا۔ اور آپ نے confabulate بول دیا تو پھر تو وہی ہوگا کہ غم بڑا مدرک الحقائق ہے، اس کے تو پھر نتائج وہی نکل کر آئیں گے صاحب جی۔ تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ انگریزی دنیا کی آسان ترین زبان ہے، سب کو آتی ہے، سب بول سکتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک بورڈ لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ فرانسیسی زبان آپ نے اگر سیکھنی ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ آپ کی فرانس میں کام آئے گی، یا چلے 2-4 اور ممالک ہے جہاں پر آئے گی، لیکن آپ انگریزی سیکھ لیں گے تو پھر آپ کہیں بھی بے شک پہنچ جائیں، چونکہ انگریزی تقریباً دنیا کے ہر خطے میں زیادہ تر امکان ہے کہ سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اور آپ بھی اگر اسے سیکھیں گے، جو بالکل آپ سیکھ سکتے ہیں، نہ عمر سے فرق پڑتا ہے، میں پھر سے دہرا رہا ہوں، آپ کی جتنی زیادہ عمر ہو جائے، بلکہ جو زیادہ عمر والے ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی سیکھ لیتے ہیں، چونکہ وہ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بچے اور نوجوان تو وہ تو اتنے بکھرے ہوتے ہیں، وہ کہاں فوکسڈ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اور جو پڑھ رہے ہیں، تازہ پڑھ رہے ہیں، وہ چونکہ یاد کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانے میں زیادہ دقت ہوتی ہے۔ تو جتنے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس زبان کو اتنا زیادہ جلدی سیکھ پاتے ہیں۔ تو نہ عمر سے فرق پڑتا ہے، نہ چھوڑے ہوئے زیادہ عرصے سے فرق پڑتا ہے، نہ ووکیبلری آپ کی آپ کو لگتا ہے نہیں ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کو ٹینسز، گرامر نہیں بھی آتے تو بھی ظاہر سیکھے جاتے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو اکثر آپ کے آنے کی وجہ سے آپ پھر وہ اصول لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سیدھا لفظ سیکھنا سکھا رہا ہوں اور آپ کہ مجھے نائدر نور کا اصول تو بتا دیجیے، پھر کہیں جا کر آپ مجھے کہ وہ ناٹ اونلی اور بٹ آلسو کہاں پہ لگتا ہے سر؟ اچھا سر، وہ آل دو کے ساتھ یٹ لگتا ہے یا بٹ لگتا ہے؟ بندہ خدا، آپ تو پھر ادھر نکل لیں گے نا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ وہ جو آسان شے ہے اسے آپ مشکل بنا دیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ انگریزی ہم میں سے ہر شخص بول سکتا ہے اگر وہ سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور دلچسپی کا مطلب ہوتا ہے جنون۔ دن رات پھر آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ سوچیں گے کہ مجھے آئے گی کہ نہیں آئے گی، تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو کبھی نہیں آئے گی، تو آپ کو اس عمل کا حصہ بننا ہے۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔